نننې ټاپک چې کوم دی هغه به چې کوم کور کوو هغه به وي جیوډیټک سروینګ. په اوله کې مونږ ویلي په سټارټ کلاسونو کې چې سروینګ چې کوم دی یو پلین سروې ده یو جیوډیټک سروې ده. نو پلین سروینګ کې کوم مختلف ټاپکس وو هغه مونږ په تیر کلاسونو کې کور کړي وو. نن چې کوم دی زموږ سره ټاپک دی جیوډیټک surveying. Geodetic or trigonometrical surveying differ from plane surveying in that it takes into account the curvature of the earth, since very extensive areas and very large distances are involved. اوس په پلین او په جیومټریک سروې کې فرق څه دی چې په پلین سروې کې د ارت د کوم کرویچر دی دا ناغستل کېدو او په جیوډیټک سروې کې چې کوم دی دغه ارت کرویچر به اغستل کېږي. In work of this nature, highly refined instruments and methods are used. په دې جیوډیټک سروینګ کې چې کوم دی په دې کوم انسټرومنټ استعمالیږي نو هغه به هایلی ریفاینډ وي، په هغې کې به د ایرر کمی ډېر کم وي، په هغې کې به هایلی ریفاینډ انسټرومنټ او کوم میتھډ استعمالیږي نو هغه به هایلی ریفارم وي، ځکه چې په دې کې غټه په غټ مقدار سره میجرمنټس کېږي، ایریاز او لینث انګل دا ډېر په غټ مقدار څخه اخیستل کېږي. نو د هغې دپاره هایلی ریفارم انسټرومنټ او میتھډس ضروري دي. Geodetic work is usually undertaken by state agency. اوس جیوډیټک سروې چې کوم نه دا عام چې کوم یو کنسلټنټ دی کوم د سیول انجینیرینګ والا هغه دا زیات نه کوي. دا جیوډیټک ورک چې کوم دی دا ملک په سطح باندې کېږي او هغه دا سیټلایټ په مدد سره یا مختلف سورسز د هغې په مدد سره دا جیوډیټک سروې کوي. اوس په جیوډیټک سروینګ چې کله کېږي په هغې کې دوه اپریشن کېږي، مطلب په دوو طریقو باندې جیوډیټک سروینګ کېږي. هغه یو دی ټرایینګولیشن او بل دی پریسایز ټریورسینګ. اوس ټرایینګولیشن به تاسو مخکې ویلی او ټریورسینګ به هم مخکې ویلی، هماغه طریقه کار دی چې څنګه په پلین سروینګ کې ټرایینګولیشن کېدو او ټریورسینګ کېدو هماغه طریقه کار دلته دی، خو دلته کیر سیوا دی او میجرمنٹ سیوا دی. with geodating survey د دې آبجیکټ سره د دې مقصد سره صحیح شو د ګول سره. The object of geodating survey is to accurately determine the relative position of a system of widely separated points on the surface of the earth and also their absolute position. د یو بل نه ډېر لرې لرې پوینټونه چې کوم دي د هغې لوکیشن فایند آوټ کول چې کوم دي اکوریټلی دا د جیوډیټک سروینګ څنګه دی دا د هغې آبجیکټ دی. فار ایگزامپل یو پوینټ چې کوم دی په چترال کې دی، یو په ملکنډ کې دی، یو په پېښور کې دی. د دې ټولو د لوکیشن فایند آوټ کول چې کوم دي دا د جیوډیټک سروینګ په ذریعه باندې کېږي او دا اکوریټلی ډیټرماین کوي د جیوډیټک سروینګ په ذریعه باندې. The relative position are determined in terms of the azimuth and length of the line joining them. اوس دغه پوینټ چې کوم دي دغه ریلیټیو پوزیشن دا د azimuth او د length په بیس باندې د دې ریلیټیو پوزیشن چې کوم دی هغه ډیټرماین کېږي. The absolute position in terms of latitude and longitude and elevation above the mean sea level. اوس دا یو د ریلیټیو پوزیشن او یو د absolute position. ریلیټیو پوزیشن چې کوم دی هغه زموږ سره د azimuth او د length د هغه د خپل منځ کې د length په مدد سره د هغه ریلیټیو پوزیشن معلومیږي.
خو د هغه absolute position چې کوم دی هغه زموږ چې هغه د latitude the longitude او د elevation from the mean sea level چې کوم دی د هغې په مدد سره زموږ سره د هغه point absolute position معلومیږي. In geodating surveying, distance are usually in meter. په geodating surveying کې چې کوم distances اخیستل کېږي هغه په څه کې په میټرو کې. The geodating work are determined the geodetic work so determine furnish the most precise control for a more detailed survey of the intervening country. With geodetic survey چې کوم نه دا precise control غواړي. So precise control غواړي ځکه چې یو ملک د ډیټیل سره یو سروې کوي ٹھیک شو نو د هغې دپاره یو precise control. The method employed in geodetic surveying are دا مخکې وي زموږ سره دوه methods دي یو د triangulation او بل precise traversing. The triangulation is the most accurate method and is invariably used. و زموږ سره triangulation چې کوم دی هغه په دې کې accurate method دی خو هغه سره expensive دی while the precise traversing is inferior and is mainly used in cases where triangulation is physically impossible or very expensive to use. was بنسبت د triangulation precise traversing چې کوم دی دا expensive نه دی خو دا په دې کې accuracy لږه کمه وي. was precise traversing په هغه ځای کې استعمالیږي په هغه کیس کې استعمالیږي چې په کوم کې زموږ سره triangulation چې کوم دی هغه possible نه وي. for example زموږ سره densely wooded country مطلب په کوم ځای کې جنګلات سیوا دي په هغه ځای کې دا اغوستل د دې دا بیس پوینټ چې کوم دي triangulation هغه د هغې اغوستل لږ ګران وي نو په هغه ځای کې بیا precise traversing استعمالولی شي. Triangulation is based was triangulation څه شی دی دا همغه په تیر کلاسونو کې هم ویډیو په بیا یو نظر ورواچو چې په geodetic surveying کې د triangulation چې کوم دی هغه څنګه استعمالیږي. Triangulation is based on the trigonometrical proposition that if one side and the three side angles of a triangle be known, the remaining side can be computed by the application of the sine rule. was triangulation की शीशे कमंग ते यो साइड नोनी और द्रे एंगली नोनी इंटरनल एंगल چې کوم دی هغه موږ ته نونی نو د هغې په مدد سره موږ د ټراینګل د نور سایډونه معلومولی شو او د سب مختلف رول دي خو د ساین رول چې کوم دی هغه پکې ډېر استعمالیږي. د ساین رول په مدد سره موږ دغه معلومولی شو. In this method, suitable points called triangulation station are selected and established throughout the area to be traversed. बस په دې میتھډ کې چې کوم نه suitable points چې کوم دي هغه select شي او بیا هغه څومره ایریا د سروینګ د لپاره پکار په څومره ایریا چې کوم نه دا سروې کول پکاري نو په هغه ایریا کې اولنی کار دا وکړي چې دا سټیشنینګ select की आवाज़ें establish की. The station may be connected by a chain, a triangle, or chain of quadrilaterals. The station چې کوم دی دا به د یو بل سره د chain of triangle یا chain of quadrilateral په مدد سره د یو بل سره connect کېږي. These stations from the vertices of a series of mutually connected triangles, the complete figure being called a triangulation system. was دغه station چې کوم دی دا زموږ سره د vertices دي of a mutually connected triangle. د دې دا vertices مطلب triangle چې د بل triangle څخه په کوم ځای باندې connect شوی دی دغه زموږ سره یو station دی دلته کې بل station دی دا بل station دی دا شان دا مختلف station دي. و زموږ سره چې کله د ټراینګل د یو بل سره ملاو شي او دا یو سیریز جوړ کړي نو دې ته څه وایي
triangulation system यो दा सिस्टम ने जम सरा चिपाई की यो डायगनली ठीक छो अब यो सिस्टम आगा दे चिपाई की दो डायगनली ठीक छो दे द ब्रेस्ट सिस्टम में दा चिकला दो डायगनल शी दा जम सरा ब्रेस्ट स्ट्रक्चर ब्रेस्ट ट्रायंगुलेशन दे and this system of triangle one line say AB and all other angle are measured with the greatest care and length of all the remaining line in the system are then computed. Pada system ki jikam di dal tamu guru nizam pawala ki ba munga yung line measure ko ठीक शो दागे न पास बा ददी दा टूल एंगल चिकम दी दा बमंगा measure को ठीक शो और दागे पर मदद सरा ददी दा नोड लेंथ न चिकम दी दा बा find out की For checking both the field work and computation, another line such as GH is very accurately measured at the end of the system. Was आखिर की चिकलम calculation मगु यो दे तबरसु यो last point तबरसु बाग दे की बा मंग यो line measure को ठीक शो दसरा पारा the checking the पारा की समूह द calculation चिकम रवान दे जिदा सही रवान दे और कसही When the work is applied, contain extent intermediate check bases are introduced. The triangulation station at which azimuth and latitude or longitude is directly determined by astronomical observation are called azimuth, latitude, longitude stations, respectively. What's परस कदम सरा एक्सटेंट ऑफ सर्वे जी का मदा आका घटा था ठीक शो नुबाई की बात दल तमंग माउल यो बेस लाइन बतमयर के यो लास्ट लाइन मयर के वो पकम दे की जे परस का वर्क सेवा दे नुबाई की बता इंटरमीडिएट तकम पॉइंट नदी पति की बाम तक चेक पॉइंट आखले तीसरा पारा द एक्यूरेसी द पारा जिदा वर्क से हमने एक्यूरेटली प्रोसेस की गई द अगेन अलावा ट्रायंगुलेशन सिस्टम की जिकम लोकेशन द स्टेशन मंगा डिफाइन को आगे या द एजिम्यूट पर जरिए या द लैटिट्यूड या द लॉन्गिट्यूड पर जरिए बांधी ठीक शो दगा स्टेशन त जिकम ने या कदा एजिम्यूट पर मंगा पर कड़ा नो एजिम्यूट स्टेशन बताए लैटिट्यूड रिवर कड़े लैटिट्यूड स्टेशन बतायो और दवशन longitude station बतायो वस दादा मुसरा यो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले जम सरा ट्रायंगुलेशन पति शहद है द रेड कलर चिमुं तकारी सही जो द कलर चिमुं तकारी न दगा जम सरा दा बमुं मयर को दा जम सरा बेस पॉइंट है ठीक शो दागे ने अलावा बदी की चीज़ सुमरे एंगल जी इंटरनली दा एंगल शो और दा एंगल शो दा बम तन्नोनी उन बस सिर्फ कलर ट्रायंगुलेशन की पाई की बा यो बेस पॉइंट तमयर के दागे ने अलावा ब एंगल चिकम दी आगबा मयर के द दीप बेस पॉइंट मतलब क्या दा डिस्टेंस कैलकुलेट की और दा डिस्टेंस कैलकुलेट की जगह शांत बिया पर दी पॉइंट ते चिराशी द दी पॉइंट नंबर त दलता साइड के दा एंगल पर सा सराशी जगह शांत दा एंगल पर राशि दा एंगल द टूल एंगल पर बिया त फाइंड आउट के तासरा पर दी लेंथ राउजी और द दी लेंथ पर मदद सरबा जैसे के नॉर फर्दर प्रोसेसिंग के triangulation figures. To minimize the effect of small error in the measurement of angles, the triangle should be well shaped or well proportioned, should not have angle less than 30 degree and not greater than 120 degree. The best shape of triangle is equilateral and best shape of quadrilateral is square. उस पर ट्रायंगुलेशन की जिकम ट्रायंगल्स मुंगा अखलू दा आगा ट्रायंगल जिकम ने आगा बदा मुंसरा दई
कम ट्राइंगल मुंगा आखलू तदी ट्राइंगल दा कम इंटरनल एंगल दी दागा एंगल बदम सरसई दा कम इंटरनल एंगल चीदी दा एंगल बाद 30 नवाला 120 डिग्री पूरी मतलब दारा जी ददी कला द ट्रायंगुलेशन चिमुन को अब आई तुम वर्ड चे एरर चिकम दी आका कमी या नहीं पकी सही था दागे द पारा पकार दारा ची जमुन सरा कम इंटरनल एंगल जी आगा द 30 नवाला द 120 शेप पूरा 120 एंगल पूरी सही जो और दीता विल शेप या बेस शेप ट्रायंगल वेरे की तेजो او چې کوم کله ته د ټراینګل په ځای یو کوادریلیټرل اخلي نو کوادریلیټرل کې به ته داسې کې چې زموږ سره کوم آل سایډ دي مطلب سکویر شیپ با سکویر شیپ چې کوم دی هغه زموږ سره د کوادریلیټرل بیس شیپ دی پای کې د ایررز کمې ډېر کړي صحیح شو دو خبرې دي په دې کې یو د ټراینګل په ټراینګل چې کله اخلي نو پای کې به انټرنل انګل د 30 نه 120 پوری صحیح شو او چې کله کوادریلیټرل اخلي نو پای کې به زموږ سره شیپ چې کوم نه هغه به سکویر اغستل کېږي The, the basic figure used in triangulation network are the triangle, braced or geodetic quadrilateral, and the polygon with a central station. Triangulation network की configure इस्तेमाली की पाई की triangle, braced or geodetic quadrilateral, and the polygon with the central station. Dadriye qisma jikam figure इस्तेमाली की पर triangulation की मुंगा गुरु दा टोल triangle दी ठीक शो को पाई की कमुंगा गुरु यो दे simple triangle बल्कि कम ने यो quadrilateral shape दे पाई की internal station निष्ठा को पाई की diagonal जी और देता braced quadrilateral वही और बल्कि कम ने जम सरा यो polygon with central station देखो दहा चंदा पॉलीगॉन ने पॉलीगॉन मतलब जुदा शेप ने देता तो करा यो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागॉन दे वदी की पेंटागॉन मगस्तेशी हेग ऑक्टागॉन मगस्तेशी मुख्तलिफ फिगर जागस्तेशी उच वाया द सेंट्रल स्टेशन ना कंट्रोल The triangles in a triangulation system can be arranged in a number of ways. Some of the commonly used arrangement, also called layouts, are as follows. With triangulation system jikam de agaba a number of ways की arrange कवला शे सही शो बदी की jikam commonly arrangements की slide बनने को पेड़ की नौकदम सरा the five types की ठीक शो बदी five types की यो दे single chain of triangle double chain of triangles braced quadrilaterals center triangles and polygons, a combination of above system. The punch types the punch types the triangulation system जिसमें था arrange की गई वो single chain जम सर सीखे
single chain of triangulation jikamde agadam saradare when the control point are required to be established in a narrow strip of terrain such as a valley between ridges. وزمون سره یو ویلی ده صحیح شو باقي ویلی ده او پای کې یو پوینټس اسټابلیش کول دي ٹھیک شو هغه د کې یو نیرو سټریپ چې کوم دی نیرو سټریپ اف ټراینګل چې کوم دی هغه به ترن کې او د هغې په بیس باندې به ته دا پوینټونه لوکیټ کې نو په دغه کیس کې چې کوم دی بیا به ته سنگل چین اف ټراینګل د ارینجمنټ استعمالوي دلته موږ وګورو ورال چې کوم پروګرس کیږي نو هغه په یو لاین کې دغه یو ټراینګل استعمالي یو ټراینګل یو دې بشي چې فرض کې بل راشي نو هغه بیا د سره ډبل چین اف ټراینګل شي This system is rapid and economical but does not involve observation of long diagonals. صحیح شو اوس دا د سیستم چې کوم دی دا زموږ سره تیز دی او اکنامیکل هم دی او په دې کې چې کوم دی لانګ diagonal چې کوم دی نه observe کیږي This system does not provide any check on the accuracy of observation. But this system کې چې کوم دی check نشته accuracy باندې څه check نشته چې observation کوم کیږي هغه accurate دي او کنه دي Check baseline and astronomical observation for azimuth have to be provided at frequent intervals to avoid excessive accumulation of error and thus layout. اوس په دې layout کې چې کوم نه check baselines او astronomical observation چې کوم دي هغه په frequent interval کې اغستل کېږي د څه لپاره چې دا کوم ایرر راځي چې هغه دا وخت سره راځي د دې layout نه was the double chain of triangle length صحیح شو په دې کې او په دا کې فرق دا دی زموږ سره په یو لاین کې صرف یو ټراینګل او په ډبل چین اف ټراینګل کې چې کوم دی موږ وکتل زموږ سره دا لاین داسې روان دی دلته کې دوه ټراینګل دي دوه چین دي صحیح شو A layout of double chain of triangle is shown in figure 1.5 دا زموږ سره figure دی This arrangement is used for covering the larger weight of a build. This system also is a disadvantage of single chain or triangular system. कुछ कम single chain और double chain तो सर पर इस्तेमाल की आगा दोनों सर दबेली के पर इस्तेमाल की ठीक शो the point location जो हम पवेली की दाखिल पर और दलते जो हमने दा the wide area the para इस्तेमाली कंप्लीट एरिया की probability दा इस्तेमाली की और पता है सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल की कम डिसएडवांटेजेस भी आगा कभी कि हम दे Vazamsara brace quadrilateral a triangulation system consisting of figure containing four corner station and observed diagonal shown in figure is known as a layout of brace quadrilateral. What's the triangulation system? Taisho, Tipai ki Sara four corner Tisho Datakimta Shokari di Sara da this year quadrilaterally containing four corner station Padikam Saria station die bus station dare or bus station dare Tisho four and observed diagonal shown in figure is known as layout. Was Padiki Chikamdi the diagonal Chikamdi the observed double
diagonal becoming the observed PV. The majority gina the observed PV. In fact, brace quadrilateral consists of a overlapping triangle. Sure. Particularly, the overlapping triangle becoming good doesn't say your triangle de double triangle de double triangle de double triangle dashon they overlapping triangles de. This system is treated to be the strongest and best arrangement of triangle and it provides a means of computing the length of the side using different combination of side and angle. Most of the triangulation system use this arrangement. Was the system chikamde dadam sara chumra munga triangulation system tuela triangulation figure tuela pagaki das system chikamde the tool strong de out it picture center triangles and polygon. Was the way sara point types the three types movela or the fourth number type the center triangle and polygon. Picture this layout is the triangulation system is generally used when vast area of in all direction is required to be covered. Picture the center figure generally are quadrilateral, pentagon or hexagon with central section down of uvula. Though this system provides check on the accuracy of the work, generally it is not as strong as the brace quadrilateral arrangement. Moreover, the progress of work is quite slow due to the fact that more setting of the instrument are required. बस पद्धति सिस्टम की सही पद्धति की या ट्रायंगल इस्तेमाल की विद सेंटर कंट्रोल पॉइंट या पेंटागन इस्तेमाल की विद सेंटर कंट्रोल पॉइंट या बाकी क्वाड्रिलेटरल इस्तेमाल की विद सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट उपदी की कम्युनिटी सेंटर ट्रायंगल दे ठीक शो उपदी सेंटर ट्रायंगल चिकम दे हम सर दावर ने दे दा पेंटागन दे और दा quadrilateral there. Polygon चिकलराशन of polygon के hexagon हम रखते हैं और मुख्तलिफ figure रखते हैं. Was fifth number चिकम दे combination of all above system. Fifth दम सरा दासुम system ही हुए ले यदि combination सरा यूने system हम तो अगस्तले शी the triangulation द पारा कि by the central triangle में by the single chain triangle double chain triangle brace quadrilateral with the combination of the new system developed coalition. Was the out of primary triangulation for large countries. The following two types of framework of primary triangulation are provided for a large country to cover the entire area, your Great Iron System and Central System. The large area चिकमना दागे लेआउट चिकमने आगा पदवो तरीकों से रखीगी चियो जम सरा ग्रेड आयरन सिस्टम ने आबले सेंट्रल सिस्टम a great iron system की सकेगी and this system the primary triangulation is laid in series of chains of triangle which usually runs roughly along meridians north south and along perpendicular to the meridian east-west throughout the country. But this system की चिकम the primary triangulation चिकम दे हकीकी the series of chain triangles दमगुए लमक की chain triangles चले पर north south direction की और east west direction की the chain of triangle the layout की. The distance between two such chains may vary from 150 to 250 kilometer. Was the Ditwanu Pamans की कम distance दे आगाज हम सारा समझ दे आगा भाई दे 120 न वाला द 100 250 पूरी आगा ददी
हमदे दा value जदीद पर हमदा और दा जदी दा नमसरा दलतम guru दा value चिकम दे दबावन दा para yoshan. The area between the parallel and perpendicular series of primary triangulation are paired by the secondary and tertiary triangular system. Was pati ki jam sara takama internal area da the internal area ba further divide की पर secondary और tertiary triangulation system की बता सकेगी दबा divide कीगी. Vajamsara layout of primary triangulation for large countries. Jajamsara Daka Munga heading Akade Dream system Sara central system de. In this system, the whole area is covered by a network of primary triangulation extending in all directions from the initial triangulation figure ABC, which is generally laid to at the center of the country. The system is generally used for the survey of the area of modern extent. Was Pakiki Munga Wakatal Chizamung Saraba the Kam Nakao Akaba was sadness Rukido. Diksho Padiki ji kamne Jamungsara the middle na Tekigi Jamungsara the middle na daga triangle Shirukigi Dantapadi middle ki triangle all base triangle जोड़ की और दागे ने भी हर तरफ का दार triangle develop की the system जी हमने दा use की the moderate extend the para ठीक छो classification of triangular system it may be classified according to the degree or of accuracy required of magnitude of the ball. Ratio was the according to the accuracy degree jikamda akadam sara pahipa base mani classify kigi or ya magnitude of work sumrade dage base mani da triangulation system classified kigi. क्या बोलने दे primary or post order triangulation ratio for first order triangulation या primary triangulation किसी से की गई and primary triangulation a very large area whole country are covered and the highest possible accuracy is obtained. देखो the well proportioned triangle must be refined instrument and method of observation and computation are used. Padiki Jikamda, the whole country, some large area da Paki primary triangulation washi. Dakeno Paki Sara every triangle closer chikamde 1 second. Maximum triangle closer chikamde 3 second. Length of the baseline chikamde 1 to 20 kilometer de. Length of sides of triangle chikamde 30 to 160 kilometer de. Our degree of accuracy 1 in 5 lakh. Check on the base Chikamde 1 in 25,000. Secondary or second order triangulation pi kisere within the primary the come primary triangulation severe pi ki danna the come triangulation chipya kigi no secondary triangulation de ratio of the comparatively the primary triangulation daga secondary triangulation की small triangle use की Trickshaw, the come instrument या refinement इस्तेमाली की the accuracy चिकमदा आगा यौशन नहीं. In this case, every triangle closer चिकमदे 3 second पागे की 1 second ने maximum triangle closer चिकमदे 8 second पागे की 3 second ने length of the baseline चिकमदे 2 to 6 kilometer ने length of sides of triangle चिकमदे 8 to 70 kilometer ने degree of accuracy 1 in 50,000 and check on the base. The property is the high the deep base bani the first order de या second order de the deep base bani the village the come triangulation system में. Tertiary or third order triangulation. Within the secondary triangulation, points are established in short interval to obtain horizontal control for detailed survey.
was the secondary triangle sikam de internal nor points established kigi ratio for detailed survey the para nadam third order triangulation ne apai ki average triangle closer sikam de six second ne maximum 12 de adakashan the total property kadiki work kadigi jadi pa base mani the decide kawala chichi da come order triangulation de